Hello guys, kelucuan baby Amin atau yang ambil makanan tuh belum habis udah ngambil lagi ya. Nah mbak tuh kakak Amin yang lapar banget nih makan cakwe juga tuh ya. Duh seru banget tuh bersama Papa Atta juga tim AHA ya guys. Gimana nih keseruan kakak Amin? Mari kita lihat guys. Dan Bu Bos, mana Bu Bos? Sama Bos Cil. Tadi belum habis, sudah ambil lagi. Dia makannya cakwe aja dia. Karyawan baru makan daging. Aduh, yang di studio TV ada yang kayak gambar-gambar itu apa tuh? A little ladybug. Bilang dulu nah. A little ladybug. Apa nah? Ladybug. Good. Ayo. Pinter banget nih kakak Amin tuh yang main bongkar pasang nih, nyocokin hewan-hewan ya guys. Tentunya juga ada buah-buahan tuh, kereta api juga, seru banget ya. Nambah tuh kakak Amin yang super duper pinter banget nih bikin Susironya kagum banget ya guys. Yo, napasang. Pelan-pelan. Sini, gua kasih tahu. Udah. Dilihat dulu gambarnya ya. Cukup. Cukup. Sini yang sini. Nah lihat dulu gambarnya terus samain. Tetot salah.